Vučiću, šaljem ti poljubac. Volim te najviše na svetu. Ja glasam za tebe, ti si nam namestio mostove, namestio sve putove. Samo i ovde da dođe da namesti ovo naselje Vuka Vrčevića, da nas namesti ovo kanalizaciju i to je to. Ja sam za njega. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu pričat ćemo kako kriminalci i mafija uništavaju pojedinačno poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Ako pratite moj kanal već nekoliko godina, vidite šta vam pričam za ovu sektu i ove razbojnike koji su okupirali institucije. Govorio sam vam kakve će ljudi sa njima problemi imati, ljudi to ne shvataju, ljudi ne izlaze na proteste, ne bune se. Vi svi koji niste imali problema, niste ih imali samo možda iz dva razloga. Prvo, ili podržavate tu sektu, ili drugo, sekti niste bili zanimljivi, nije im trebala ili vaša zemlja, ili niste politički neistomišljenik. Znači, ukoliko ste politički neistomišljenik ili im na neki način smetate, oni su u stanju sve mehanizme da pokrenu protiv vas. Ovde sada ćete videti selektivno korišćenje zakona protiv dva poljoprivrednika čija su gazdinstva otišla u pasivan status samo zato što su politički neprijatelji ove vlasti i samo zato što kritikuju ovu vlast koju bi trebalo svako normalno da kritikuje i da se bori protiv nje. Radi se o dvojici kolega čije sam ta dešavanja, ja nisam baš pravo da vam kažem najbolje bio ispratio, međutim moji pratioci su mi dostavljali linkove sa tih dešavanja. Prvi koji je tu sad stradao je Predrag Veljković, on je poljoprivrednik iz okoline Kraljeva, bavi se stočarstvom, to je jedan mali poljoprivrednik koji je politički se čovjek i angažovao, bori se protiv ove banditske vlasti i naravno oni su njemu, prvo su ga pritiskali inspekcijama vezano za neko đubre ispred tu njegovom domaćinstvu koje je kao smetalo, nije imao jamu, nije imao adekvatne uslove za odlaganje đubreta i na kraju su mu našli neke njive koje su totalno nebitne, ne znam, 2-3 ara nekada nisu dobro unete u e-agraru, da je tu na neku među nešto dali poseo, da na drugoj njivi nije mu uspeo useva, dobio je kao subvencije, prijavio je valjda lucerku i uglavnom on je otišao 5 godina u pasivan status. Šta to znači za poljoprivrednike? Mi kad odemo u pasivan status, mi faktički možemo da to je kao da vas streljaju, isto. Znači, zamislite sad nevinog čovjeka da streljaju, to vam je odlazak za ove gluposti ljude koje su oterali u pasivan status. Znači, čovjek niti može robu da prodaje, niti će dobijati subvencije, znači, on može svoju firmu tu da ugasi i da traži drugi posao. Sljedeći koji je, naravno, upao u mašinu, to je Zlatko Kokanović, čovjek koji se bori protiv Rio Tinta, on je tamo iz Jadra, iz Gornjih Nedeljica i uglavnom čovjek je upao u ogromne probleme, rešili su sada i njega, pošto nikako drugačije nisu mogli da ga smire, on je tamo organizator svih protesta i tih pobuna protiv te katastrofalne firme Rio Tinto i na kraju su mu našli neke gluposti, isto takođe za neku jamu za đubre, za osoku i čoveka su oterali u pasivan status, tako da ćete čuti njihove izjave. Razmislite dobro šta se dešava i šta u buduće činiti i šta će se desiti i sa vama kada neki od tih funkcionera ove mafije ili ove sekte bude zainteresovan za vaše zemljište, za vašu kuću, za vaš stan, za vaš lokal, koliko ćete vi još biti vlasnici svega toga. Dobroveče Srbijo, dobroveče dragi prijatelji, dragi kolege. Kao što ste videli, odlukom Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, ja sam od jutros dobio rešenje da je moje gazdinstvo stavljeno u pasivan status. Zapravo o čemu se radi? Navodi se
2023. godina da je sporna, da su dve parcele, dve međe, na te dve parcele su prijavljene, a nisu obrađene. I za 2024. godinu navodi se parcela od površine od 3 ara da je neobrađena. Ta parcela od 3 ara nalazi se pored reke, na toj parceli je zasnovana lucerka kako i piše, ali je došlo do poplave i ta poplava je uništila tu lucerku i u momentu kada je inspektorka došla u julu mjesecu ove godine, tamo je se zaista zadesio korov, a nije bilo lucerke. A za 2023. godinu, tada je počela primjena e-agrara. Ja kada sam otišao u savjetodavnu službu, oni su mi tamo pomogli, odradili smo to prijavljivanje prvo. Ja tada nisam ni znao ni sam, oni su mi prijavili cijele parcele i te dve parcele zaista imaju deo međe koji je delimično zarastao. To nije veća površina od nekih 15 do 20 ari. 2024. godine ja sam naravno kada sam video da ja mogu i umem i znam da to smanjim, ja sam te parcele smanjio i one nisu bile sporne u ovoj godini. Ova parcela od 3 ara, subvenciju za nju sam ove godine primio, to vam je znači 3 ara po 18.000 dinara po hektaru, to je nekih 540 dinara. Za ovih, kako se zove, 15 ari iz prethodne godine, subvencija na 18.000 je također bila nekih nepunih 3.000 dinara. Znači, meni je gazdinstvo otišlo u pasivan status zbog 3.500 dinara. A samo Ministarstvo poljoprivrede je govorilo da će prvo izvršiti upozorenje, opomenu, da nikoga neće istog momenta terati u pasivan status. Vidjeli ste priču oko stajnjaka, to rješenje i dalje čekamo, vidjet ćemo šta će biti sa tim rješenjem. Verovatno da nisu mogli na osnovu stajnjaka da me stave u pasivan status, pa su se vratili na ove parcele i tu su našli nekog zakonskog osnova da mi gazdinstvo stave u pasivan status. Za mene to znači kraj, znači potpuno uništenje mog gazdinstva, znači da ću ja svu stoku morati da rasprodam i da ću morati da počnem da radim nešto drugo, jer ja neću moći da se bavim poljoprivredom. Nijedan čovjek danas koji živi isključivo od poljoprivrede ne može da opstane bez subvencija. Ja neću sada dužiti ovom prilikom, sutra ćemo se verovatno uživo u 20 časova Ivan Matović i ja obratiti zajedno na našoj stranici Udruženja starosedelaca Kraljeva i okoline. Na kraju da vam se zahvalim svima koji ste danas zvali, koji ste dali podršku, pre svega mojim kolegama, da se zahvalim novinarima, brojnim studentima koji su također se javljali. Ja se predati neću odustati, dok sam živ i dok dišem, borit ću se protiv ove vlasti i živim za dan kada će Srbija biti slobodna i kada će srpski seljaci i srpsko selo biti slobodno. Evo, da vam se obratim, da kažem vanredno, jer situacija je takva. U zadnja 3 mjeseca ja sam imao nekih oko 5 posjeta inspekcija, neke su bile od NN lica, neke su bile kao redovni inspekcijski nadzori. Glavni problem je bio moj staljnjak. Tobože, on ugrožava okolinu, truje okolne bunare i širi nesnosan smrad. A najbliži bunar je? Pa nema 300-400 metara najbliži bunar, ali moram uvijek da pomenem bušotina Rio Tinta koja curi i kompanija plaća odštetu zbog izlivanja arsena. Podneta je krivična prijava prije 3,5 godine i niko ništa nije uradio. Ali kada smo mi ljudi koji smemo i javno i glasno svojom glavom da mislimo i da se suprotstavimo ovim našim institucijama i ovoj trenutnoj aktualnoj vlasti, oni rade baš ekspresno i svaka im čast kada bi radili prema svima, tako i da bude zakon jednak za sve, a ne znam gdje bi nam bio kraj. Meni su naložili da uradim izđubrište, da uklonim staljnjak, uradim osočne jame. Ja sam staljnjak uklonio, izđubrište postojeće imam osočnu jamu postojeću, one ne zadovoljavaju trenutan kapacitet farme, ali u dogovoru sa inspektorom rekao mi je da ja mogu moj staljnjak da maltene svakodnevno, sedmično izvozim u moje njive. Ja sam to i uradio. Bez ikakvog daljeg obrazloženja meni je stigla danas u e-sanduče poruka. Kada sam otvorio rješenje, imao sam šta i da vidim. Ja sam stavljen u pasivan status na 5 godina. Takvi hoće da nam uzmu lep iz usta, a to znači
da su nam objavili rat. I Aleksandre Vučiću, ti si jedna obična pička i nemaš muda da izađeš na ulicu i da se suprotstaviš ovom narodu. Sudit ćemo ti, moraš doživotno robijati, ovo će te skupo koštati, udario si na srpskog domaćina i na seljaka. A drage kolege poljoprivrednici, sedite kod svojih kuća i ćutite i vi kao pičke. Inače, sad sam ja, juče je bio Predrag Veljković, sutra ćete biti vi. Ovo što meni traže 99% građana u Srbiji ne može da zadovolji gazdinstava. Što se tiče gazdinstava, ne može da ispoštuje. To je više decenijski problem i to može da se reši uz pomoć države. Ko planira da se bavi poljoprivredom, neka država subvencioniše izgradnju osočnih jama i izđubrišta i to će se rešiti. I odgovorno tvrdim da je uništenje poljoprivrede vezano za otvaranje rudnika litijuma u dolini Jadra, da obesmisle poljoprivredu, da nateraju ljude da odustanu i da se zaposle u fabrike i da motaju kable. Ali mi da pozovem sve poljoprivrednike, poljoprivredna udruženja, organizacije, u nedelju u 8 sati u Badovincima pravimo sastanak. Planiran je sastanak zbog pritisaka na poljoprivrednike, ali sad su već ti pritisci bukvalno nepodnošljivi. Iako nisam baš bio u toku i nisam u nekom kontaktu s ovim kolegama, čim sam čuo za ovaj problem, naravno da sam morao da reagujem i barem da pokušam na ovaj način da vas obavestim, da biste bili svesni šta se dešava i ako bude se rešilo da se ide u neke proteste zbog ove nepravde, da se angažujete, da se konačno probudite, da prestanete sa kuvanjem džema i pripremom zimnice i da se krene u borbu za prava poljoprivrednika. Ovo je definitivno nepravda, znači ja se slažem da su, ajde, Peđa je možda u nekom malom prekršaju i trebao je možda da dobije, na primjer, da vrati te subvencije, da dobije neku kaznu ili barem opomenu da prvo reši taj problem i da vrati subvencije. Međutim, ovakve drakonske kazne za ovakve smešne prekršaje, evo kod mene ovdje u blizini imate čovjek koji je na državnom zemljištu pored puta izgradio farmu, posle mu poklonili to zemljište, to se ni ne zna šta se tu sve dešavalo, dali mu na 35 godina, vidjeli ste šta ovi rade banditi u Jovanjici, proizvode drogu, još se taj dobiti, možda i dobio taj prevarant Koluvija, orden Svetog Save, ne bi me čudilo šta ovi rade u crkvi i sve je to povezano, sve je to ista mafija, tako da budite u toku, morate se angažovati, ako budete čekali, bit ćete kao ovce za klanje, samo spremni i ništa više. Čuli ste Zlatka, čuli ste Peđu, videli ste šta se sa njihovim gazdinstvima desilo i zašto su otišla u pasivan status. U međuvremenu, evo, dok sam ja se rešio da napravim ovaj video, pošto sam pre toga objavljivao ono sa sastanka onih poljoprivrednih udruženja, desilo se da su još dvojica kolega otišla u pasivan status. Mislim, otišlo je još gazdinstava, po mojim informacijama, nekih 30 gazdinstva je otišlo u pasivan status. To su te žrtve koje su ono kolateralna šteta, da bi se ovi navatali što su protiv vlasti, što pljuju vlasti, napadaju i organizuju proteste. Tako da je sada još otišao u pasivu Đoka Ćurčić, to je njegovo gazdinstvo su stavili u pasivan status. To je onaj čovjek, ako ste pratili, što je bio doterao cisternu sa onom prljavom vodom što su po Novom Sadu prosipali kada su bili oni prvi protesti vezano za pad nadstrešnice. I na kraju i još jedan kolega je otišao u pasivu, to je kolega Pajić. On je, mislim, otišao, sad to nisam baš 100% siguran, ali mislim da je isto otišao zbog stajskog đubriva i nepravilnog odlaganja istog. Tako da, to su sada neki rezultati trenutno ove osvete političkim neprijateljima, znači sad će ispasti da su oni svi u nekom prekršaju bili i to sam sad hteo da vam objasnim, pošto me mnogi zovu i raspituju se, ne znaju niti šta je pasivan status, ni kako se odlazi u pasivan status. Znači, u pasivan status bi moglo, kada bi se poštovao ovaj zakon koji ne valja, otišlo bi 95% gazdinstava u pasivan status. Znači, tu je jako loše to gradirano vrsta prekršaja. Znači, možete da odete za prekršaj gde vam je drvo nadvilo, na primjer, komšijski orah iznad vašeg
iznad vaše njive zauzima vam jedan ar njive, to se na satelitskom snimku koji oni prate vidi tako kao da je tu orah, a ne njiva, ne vide se ispod njega usev i oni mogu da vas oteraju u pasivan status zato što ste nepravilno prijavili kulturu koja se nalazi u tom momentu na njivi i dobili za nju subvencije. Znači, prvo da razjasnimo, pasivan status je smrt za jedno poljoprivredno gazdinstvo, posebno ako se odredi na 5 godina. Ukoliko se pasivan status odredi za neke gluposti tipa kašnjenje za vraćanje kredita sa ministarstvom, to vam traje dok ne vratite kredit. Ili dok vam daju postoje stvari gdje vam daju rok da ispunite, stavlja se u pasivan status i kada to ispravite, oni vas vrate. Međutim, postoje prekršaji koji su ozbiljni i gdje ne bi ni trebalo da bude rasprave bilo kakve, niti treba ikakva opomena. Naprimjer, najveći prekršaj je prijava obrade zemlje i dobijanje subvencija, a da se ljudi ne bave poljoprivredom. A to recimo inspekcije neće da rešavaju niti ministarstvo. To su najveći prevaranti i lopovi trenutno u državi. Znači ljudi koji su dali zemlju u zakup, a prijavili da naplaćuju oni subvencije. Znači njih treba najviše ganjati. I trebalo bi, znači, po tom nekom zakonu da im se 3 godine unazad da vrate subvencije i mi tražimo da bude oko 5 miliona kazna za te lopove da bi normalno moglo da funkcioniše i budžet i ovi ostale kolege poljoprivrednici. Dalje postoje vezani za stočarstvo ogromni prekršaj. Naprimjer, ljudi koji su dobili državnu zemlju po pravu prečeg, u međuvremenu su rasprodali stoku, nastavili da rade tu zemlju, nisu prijavili to ili su je dali u podzakup. To su ozbiljni prekršaj gdje nema nikakve rasprave i gazdinstva treba da idu odmah u pasivan status. Međutim, kažem vam, to niko ne rešava, to se ostavlja. Trenutno u Srbiji preko ovog e-agrara je upisano nešto preko 300.000 gazdinstava. Preko 100.000 gazdinstava je lažno. Ja radim tu neku statistiku, znači neverovatno šta ima tih lažnih seljaka koji su dali zemlju u zakup i pokušavaju da naplate subvencije. Znači to je, ne znam, ne mogu da verujem da to tako funkcioniše. Da uopšte inspekcije ne kontrolišu ni ministarstvo nego napali sad na ove političke neprijatelje. Sada vam objasnim, znači još jednom, ukoliko vam ode gazdinstvo 5 godina u pasivan status, vi nemate pravo da učestvujete ni na jednom konkursu za mehanizaciju, nemate pravo da učestvujete na konkursu za subvencije za biljnu proizvodnju, nemate pravo da učestvujete da dobijate premiju za mleko, nemate pravo da dobijate subvencije za stoku. Ne možete da prodate ne možete da prodate nijedan vaš proizvod legalnim putem jer nemate dokaz da vam je gazdinstvo u aktivnom statusu. Znači morate ili na crno da prodajete svoje proizvode ili da prekinete se baviti time. Također, sva zemlja koja vam se nalazi u gazdinstvu, ona je blokirana, ona ne može ni da se obriše, ni da se po zakonu da nekom u zakup, u podzakup, ništa ne može, znači ta zemlja stoji blokirana, ne može na nju niko da dobije subvencije, ne možete da dobijete povrat akcize za gorivo, ništa. Znači to vam je kraj vašeg gazdinstva, 5 godina kada ne možete da se normalno bavite poljoprivredom, vi ste završili, evo gledajte kada 1 godina ne funkcioniše. Ovi ljudi su definitivno zbog političke osvete i selektivno oterani u pasivan status. Videli ste prošle nedelje kada su obilazili gazdinstva njihovih seljaka, znači tu je bilo kao 3.500 gazdinstva, su obišli 3.000 i nešto u stvari i nijedno gazdinstvo nije kao bilo, sve je bilo po propisu. Ja vam kažem, nema skoro uopšte nijedno gazdinstvo po propisu. Ima još ti nekih gluposti, recimo što se tiče te paljevine, kao što je ovaj Đoka Ćurčić oteran u pasivu. Znači, po našem zakonu uopšte ne mora da se dokaže da je on palio, nego ti kao poljoprivrednik si dužan da čuvaš njivu od paljenja. Mislim, to je budalaština totalna. Imaš rok od 3 nedelje da uradiš to neke ljuštenje strnjišta, tanjiranje ili oranje, ili naravno da čuvaš njivu da je niko ne zapali, ali svakako moraš u roku od 3 nedelje da uradiš ljuštenje strnjišta. To skoro niko ne radi, zato što ljudi štede gorivo, u redu da mora da se radi ljuštenje strnjišta i to se slažem. Ako se donese takva odluka, ako hoćeš da dobijaš subvencije, moraš da igraš po tim pravilima. Ali je besmisleno da ti neko drugi zapali njivu, može iz osvete i da ideš u pasivan status. Tako da postoje još mnoge te situacije u kojima se ide u pasivan status od trenutka donošenja te odluke do ispravljanja greške, pa postoji odlazak na godinu dana u pasivan status, na 3 godine i na 5 godina. Posle 5 godina čak mislim da se
briše gazdinstvo. Ovdje je selektivna pravda i nije pravda ista za sve. Ovdje vidite iza mene, ja ću vam tu onako pustiti, listati polako zbog čega se ide u pasivan status, pa možete to da čitate, imate to i ja to gledam na ovaj paragraf Lex, to je jedan sajt gdje izlaze ti zakoni vezani za sve, pa tako naravno i za poljoprivredno gazdinstvo. Uglavnom, nadam se da sam ovo makar malo razjasnio. Znači, vidite, tu nisam teo sad jedno po jedno da vam nabrajam. Što se tiče ovih poljoprivrednika, nadam se da će ubrzo izaći iz pasivnog statusa, da će se tu naći neko rješenje, jer ovo nije normalno. Kažem, kada bi krenuli inspekcije, ogroman procenat poljoprivrednika bi otišao u pasivan status. Apelujem da se krene u kontrolu ovih lažnih gazdinstava, znači gdje su ovi što naplaćuju subvencije, to je vrlo jednostavno, vidi se u banci, znači uplaćeno im je samo subvencije, nisu imali nikakve promete, niti su šta kupovali, niti su šta prodavali, nemaju stoke, doviđenja, pasivan status, blokirati im zemlju, jedno 5 godina ih baciti u pasivan status, da unazad 3 godine vrati subvencije, roknuti im 4-5 miliona kaznu i da prvo se ti banditi riješe. Znači mora postojati neka gradacija kazne. Nije isto kada vi pređete punu liniju ili zgazite nekog u saobraćaju, na primjer kao Mitrovićev sin, ili kada pređete za 5 km brzinu dozvoljenu ili niste vezali pojas. A ovdje u ovom zakonu o poljoprivredi i poljoprivrednim gazdinstvima je sve izbrkano. Uglavnom, neću više da vas davim, pratit ćemo situaciju, ja nisam optimista, ja mislim da od nas možda se očekuju uvijek neke gluposti, da može tako da se traži, na primjer smena ministra ili tako nekih gluposti koje totalne su nebitne. Ovaj ministar se svejedno ništa ne pita, znači sve ovdje jedna glava misli, jednom glavom misle svi ostali poslušnici, on kako kaže tako se radi, znači riba od glave smrdi, ovo kretati od repa i ovog bezveznjakovića ministra retardinja nema ništa od toga. Zato se bojim da ćemo mi tu nešto zabrljati kao seljaci, kao i obično. Ali eto, ajde da probamo da budemo optimisti. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da sam vam bar malo nešto razjasnio. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!